इस कार्यक्रम से जुड़े हुए मैं उन सब 85 लाख किसानों की ओर से, मंत्रालय की ओर से माननीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से बहुत बहुत स्वागत करता हूं, बहुत बहुत इस मौके पर अभिनंदन करता हूं। हम सभी कृतज्ञ हैं क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी साहब ने जब किसानों की आमदनी बढ़ाने की बात कही, देश को आह्वान किया, तो उन्होंने सिर्फ दूसरों को ही नहीं कहा, सरकार की भी योजना बनाई और इस योजना के अंतर्गत 6,000 रुपया प्रति किसान की आय बढ़ाने में सरकार की योजना से उन्होंने मदद की। इस कार्यक्रम को पीएम किसान सम्मान निधि कार्यक्रम कहते हैं। यह कार्यक्रम दुनिया का अपने आप में अभिनव कार्यक्रम है। इतनी बड़ी संख्या में इतनी बड़ी राशि लोगों के खाते में अंतरण हो, ऐसा दुनिया के किसी और देश में नहीं होता है। लेकिन मुझे कहते हुए गौरव है कि प्रधानमंत्री जी ने अब तक 12 किस्तों में लगभग 11.5 करोड़ किसानों के खाते में 2,24,000 रुपया राशि का अंतरण किया है और आज 16,000 करोड़ रुपए की वो 13वीं किस्त उनके खाते में ट्रांसफर करने के लिए बैलगांव की धरती पर पधारे हैं। अभी बटन दबा के वो 16,000 करोड़ रुपया किसानों के खाते में ट्रांसफर करेंगे। हम सब निश्चित रूप से बहुत ही सौभाग्यशाली हैं कि नरेंद्र मोदी जी ने जब से कामकाज संभाला है तब से लगातार उनके द्वारा इस बात की कोशिश की जाती रही है कि किसान कैसे समृद्धशाली हो, हमारा देश कैसे आगे बढ़े, गांव गरीब किसान की हालत कैसे सुधरे। और इसलिए आप सब ने अनुभव किया होगा 13-14 में कृषि मंत्रालय का बजट 21,000 करोड़ रुपया होता था। आज मोदी जी के राज में कृषि मंत्रालय का बजट 5 गुना बढ़कर 1,85,000 करोड़ रुपया हो गया है और इसका फायदा आज देश भर के किसानों को मिल रहा है। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, 1 लाख करोड़ का इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, पशुपालन के लिए 15,000 करोड़ रुपए का फंड, मत्स्य पालन के लिए 20,000 करोड़ रुपए का फंड, फूड प्रोसेसिंग के लिए 10,000 करोड़ रुपए का फंड, मधुमक्खी पालन के लिए 500 करोड़ रुपए का फंड, हर्बल खेती के लिए 4,000 करोड़ रुपए का फंड। हर जगह गैप्स को भरने के लिए किसान दीर्घ काल तक खेती करे और मुनाफे की खेती करे, इसके लिए पर्याप्त निवेश की भी व्यवस्था की है। और साथ ही साथ जब इस बार बजट आया तो चाहे वो एग्री स्टार्टअप को मदद देने का मामला हो, चाहे वो प्राकृतिक खेती का मामला हो, चाहे मिलेट्स ईयर को आयोजित करने का मामला हो, चाहे टेक्नोलॉजी का सपोर्ट कृषि के क्षेत्र को देने का मामला हो, चाहे हॉर्टिकल्चर की फसलों को बढ़ावा देने का मामला हो, चाहे प्लांटेशन को बढ़ाने का मामला हो, हर विषय के लिए जो पर्याप्त प्रावधान किए उसका परिणाम निश्चित रूप से आने वाले कल में हमारे भारतवर्ष की खेती को मिलेगा। मैं इस मौके पर धन्यवाद देना चाहता हूं भारत के किसान भाइयों और बहनों को। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जो कृषि क्षेत्र में योजनाएं और नीतियां चल रही हैं वो बराबर उनका लाभ ले रहे हैं और आज लाखों किसान जिनकी आमदनी दिनों दिन बढ़ रही है। और मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि पिछले दिनों हमारे कृषि उत्पादों का निर्यात 4 लाख करोड़ के आसपास हुआ, जो अब तक का सबसे अधिक है। यह जो परिणाम आज हमें दिखाई दे रहा है कृषि के क्षेत्र में कि हम खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर हैं और कृषि उत्पादों में या तो पहले नंबर पर है या दुनिया में दूसरे नंबर पर खड़े हैं, यह सब माननीय मोदी जी की नीतियों के परिणाम स्वरूप आज संभव हो रहा है। राज्य सरकारों के साथ मिलकर, किसानों के साथ मिलकर भारत सरकार इस बात की कोशिश कर रही है कि किसान आगे बढ़ेगा तो देश आगे बढ़ेगा। किसान के घर में समृद्धि आएगी तो पूरे देश में समृद्धि आएगी। इसलिए हम सब मिलकर किसानों को
आगे बढ़ाएं और आज पीएम किसान सम्मान निधि की तीसरी किस्त माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से जारी होगी। और मैं एक बात आप सब लोगों को और कहना चाहता हूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रस्ताव पर संयुक्त राष्ट्र संघ ने, एक समय था जब सारी दुनिया योगा करे और योगा डे मनाया जाए, इस प्रस्ताव को माना गया था और आज दुनिया के अधिकांश देश भारत के योगा को अपना रहे हैं। इसी प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी ने संयुक्त राष्ट्र संघ में यह प्रस्ताव रखा कि जो मिलेट्स है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसको श्री अन्न नाम दिया है। श्री अन्न बाजरा, श्री अन्न रागी, श्री अन्न ज्वार, ये मिलेट्स पूरी दुनिया में प्रचारित हो, व्यक्ति के भोजन की थाली में यह मिलेट्स प्रतिष्ठा पाए, इसके लिए पूरी दुनिया में 2023 को श्री अन्न मिलेट्स ईयर के रूप में मनाना चाहिए। 18 मार्च को दिल्ली में माननीय प्रधानमंत्री जी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित करेंगे और इस मिलेट्स ईयर का लॉन्च करेंगे। मैं किसान भाइयों और बहनों को यह कहना चाहता हूं, मिलेट्स की उत्पादकता बढ़े, उत्पादन बढ़े, इस दिशा में हम चिंता करें और हम सब लोगों की कोशिश रहे कि मिलेट्स की खपत भी पूरे देश में बढ़े, दुनिया में हमारा निर्यात बढ़े। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः प्रधानमंत्री जी का आप सब लोगों की ओर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। Our sincere thanks to Honorable Union Minister Shri Narendra Singh Tomar ji. I humbly invite Honorable Chief Minister of Karnataka Shri Basavaraj Bommai ji to address the gathering. ಕರ್ನಾಟಕದ ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಶ್ರೀ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಅವರ ಮನದಾಳದ ಮಾತುಗಳು. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕವಾಗಿರುವಂತಹ ನಮಸ್ಕಾರ. ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಹೊಸ ದಾಖಲೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಿದೆ. ತಾವು ಸೇರಿರುವಂಥ ಈ ಜನಸಮೂಹ ದಾರಿ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ನೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳಾದಂಥ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಜಿಯವರಿಗೆ ತಾವು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ಸ್ವಾಗತ, ಪ್ರೀತಿ, ವಿಶ್ವಾಸ ಅಸ್ಮರಣೀಯ. ಹಿಂದೂ ಕೂಡ ಆಗಿಲ್ಲ, ಮುಂದೂ ಕೂಡ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ತಾವು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ. ಬಂಧುಗಳೇ, ಹಲವಾರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಇದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವಮಾನ್ಯ ನಾಯಕರು, ನೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳು, ರೈತರ ಬಂಧು, ಬಡವರ ಬಂಧು ಆದಂಥ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಜಿಯವರೇ ಹಾಗೂ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವರಾದಂಥ ಆತ್ಮೀಯರಾದಂಥ ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಜೋಶಿಯವರೇ, ಕೃಷಿ ಸಚಿವರಾದಂಥ ಶ್ರೀ ನರೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ತೋಮರ್ಜಿಯವರೇ, ಸಹೋದರಿ ಶೋಭಕ್ಕ ಕರಂದ್ಲಾಜೆಯವರೇ, ವೇದಿಕೆ ಮೇಲಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ರಾಜ್ಯದ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟದ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳೇ, ಆತ್ಮೀಯ ಸಂಸತ್ ಸದಸ್ಯರೇ, ಆತ್ಮೀಯ ಶಾಸಕ ಮಿತ್ರರೇ, ಇಲ್ಲಿ ಅಪಾರ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿರುವಂಥ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದಿರೇ, ಅಕ್ಕ ತಂಗಿಯರೇ, ಮಾಧ್ಯಮದ ಸ್ನೇಹಿತರೇ, ಬಂಧುಗಳೇ, ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯ ಭಾಷಣವನ್ನು ತಾವು ಕೇಳೋದಕ್ಕೆ ಉತ್ಸುಕರಾಗಿದ್ದೀರಿ. ಹೀಗಾಗಿ ನಾನು ಎರಡೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಾನು ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಜಿಯವರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ರೈತರಿಗಾಗಿ ಕೃಷಿ ಸನ್ಮಾನ ಯೋಜನೆ ವಿಶ್ವದಲ್ಲೇ ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿ ರೈತರ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಹಣ ಕೊಡುವಂಥ ಒಂದು ಯೋಜನೆ, ಅವರ ಬೀಜ ಗೊಬ್ಬರಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗುವಂಥ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಅವರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ರೈತರ ಪರವಾಗಿ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ನಿಂತು ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳು. ಇವತ್ತು ಅವರಿಂದ ಪ್ರೇರಣೆ ಪಡೆದು ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ರೈತ ವಿದ್ಯಾನಿಧಿಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ರೈತರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ವಿದ್ಯಾನಿಧಿ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಯಶಸ್ವಿ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಈ ವರ್ಷ ಭೂಸಿರಿ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಹೀಗೆ ಇವತ್ತು ರೈತರ ಪರವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಡಬಲ್ ಇಂಜಿನ್ ಸರ್ಕಾರ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಜಿಯವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ರೈತರಿಗೆ ಒಂದು ವಿಶ್ವಾಸ, ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಕೆಲಸವನ್ನು
ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಮಾಡಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತೇನೆ. ಈ ವರ್ಷ ನಮ್ಮ 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 ಬೆಳೆ ವಿಮಾ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಬೆಳೆ ವಿಮಾ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಬೆಳೆ ವಿಮೆ ಈ ವರ್ಷ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಸಂತೋಷದಿಂದ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತೇನೆ. ಬಂಧುಗಳೇ, ಇವತ್ತು ರೈತರಿಗಾಗಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿರುವಂಥ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡೋ ಮುಖಾಂತರ ರೈತರು ಬೆಳೆದಂಥ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಇವತ್ತು MSP ಹಲವಾರು ವರ್ಷದಿಂದ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಆ MSPನ 2 ಪಟ್ಟು 3 ಪಟ್ಟು ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಜಿಯವರು ಅನ್ನೋಂಥ ಮಾತನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇವತ್ತು ರೈಲ್ವೆ ಹೊಸ ನಿಲ್ದಾಣದ ನಿರ್ಮಾಣ, ಹೊಸ ರೈಲ್ಗಳನ್ನು ಇವತ್ತು ಶಂಕುಸ್ಥಾಪನೆ, ಉದ್ಘಾಟನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಕಳೆದ 5 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 6,000 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಹೈವೇಯನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದು ಡಬಲ್ ಇಂಜನ್ ಸರ್ಕಾರ, ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಜಿಯವರ ಸರ್ಕಾರ ಅಂತ ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತೇನೆ. ಧಾರವಾಡ, ಬೆಳಗಾವಿ ಅತಿ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಅದು ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಗೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಇದೆ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಅಂಕೋಲ ಕೂಡ ಅತಿ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗ್ತದೆ. ಬಂಧುಗಳೇ, ಇವತ್ತು ಕೇವಲ ರಸ್ತೆ ರೇಲಲ್ಲ, ನೀರಿನ ವಾಟರ್ ವೇಸನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕ್ರಾಂತಿ ಇವತ್ತು ಈ ಒಂದು ವಾಹನ ಮತ್ತು ಈ ರೈಲ್ವೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು ಸನ್ಮಾನ್ಯ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಜಿಯವರು. ಇದೇ ರೀತಿ ಒಂದು ಅನಿಶ್ಚಿತೆಯಿಂದ ಇವತ್ತು ನಿಶ್ಚಿತೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿರುವಂಥದ್ದು ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಜಿಯವರು. ಅಸಾಧ್ಯ ಅಂತ ಯಾವುದಿತ್ತು ಹಿಂದಿನ ಸರ್ಕಾರಗಳಲ್ಲಿ, ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತಿತ್ತು, ಅದನ್ನು ಸಾಧ್ಯ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದೇ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಮನೆ ಮನೆಗೆ ನೀರು ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಯಾವುದೇ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಇದುವರೆಗೂ ಭಾರತದ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಧೈರ್ಯ ಇರಲಿಲ್ಲ, ನಾನು ಮನೆ ಮನೆಗೆ ನೀರು ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಸಾಹಸ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಆ ಸಂಕಲ್ಪ ಇತ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ. ಆ ಸಾಹಸವನ್ನು ಮಾಡಿ ಇವತ್ತು ಮನೆ ಮನೆಗೆ ನೀರು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಳೆದ 3 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 10 ಕೋಟಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಮನೆಗಳಿಗೆ ನೀರನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ಇವತ್ತು ಭಗೀರಥ, ಭಾರತದ ಭಗೀರಥ ಯಾರಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ಅದು ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಜಿ ಅನ್ನೋಂಥ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತೇನೆ. ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು 40 ಲಕ್ಷ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಕಳೆದ 3 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೀರನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಬಂಧುಗಳೇ, ಇವತ್ತು ಯಾವುದು ಸಂಶಯ ಇತ್ತು ಅದನ್ನು ಇವತ್ತು ಸಂಕಲ್ಪವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವುದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೀರನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ, ಯಾವುದು ಅನಿಶ್ಚಿತೆ ಇತ್ತು ನಿಶ್ಚಿತ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅಸಾಧ್ಯವನ್ನು ಸಾಧ್ಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಸಂಶಯವನ್ನು ಇವತ್ತು ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ಸಿದ್ಧಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಪುರಾಣ ಸೋಚ್, ಹಿಂದಿನ ಒಂದು ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ಬದಿಗೊತ್ತಿ बस नया सोच भारत देश में लेके आया है. नया भारत अभी बन रहा है और अमृत काल जो है उसका स्ट्रांग फाउंडेशन हमारा नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं. जब भारत 100 साल स्वतंत्र रूप से बनाएगा तो विश्व का विश्वमान्य देश बनेगा और उसका नींव अभी हमारा भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डाल रहे. इंಥ ಒಂದು ವಿಷನರಿ ದೂರದೃಷ್ಟಿ ಇರುವಂತಹ ನಾಯಕರು ಸಿಕ್ಕಿರುವಂತಹದ್ದು ನಮ್ಮ ಪುಣ್ಯ. ಅವರ ನಯಾ ಭಾರತಕ್ಕಾಗಿ ನವ ಕರ್ನಾಟಕ ನಾವು ಸಿದ್ಧರಿದ್ದೇವೆ. ನಾವು ಕೂಡ $5 ಟ್ರಿಲಿಯನ್ ಎಕಾನಮಿಗೆ $1 ಟ್ರಿಲಿಯನ್ ಕೊಡುವಂತಹ ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನ ನಾವು ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳಿ ಇವತ್ತು ಬೆಳಗಾವಿಗೆ ಅವರು ಬಂದು ಅವ್ರ ಪಾದ ಸ್ಪರ್ಶದಿಂದ ಇವತ್ತು ಬೆಳಗಾವಿಗೆ ಬೆಳಕು ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತೇನೆ. ಬೆಳಗಾವಿಗೆ ಬೆಳಕು ತಂದಂತ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಜಿಯವರಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೂ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಹೇಳಿ ತಮಗೂ ಕೂಡ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಹೇಳಿ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಬೋಲೋ ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಕಿ, ಬೋಲೋ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಜಿಗೆ, ಬೋಲೋ ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಕಿ, ಬೋಲೋ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾತಾ ಕಿ. ಇದು ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ನ್ಯೂಸ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಪ್ರಸ್ತುತಿ. ನೀವು ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್.